कौन आपण केबे अनुभव करछंती कि सामना व्यक्ति जहाको आपण निज शत्रु मानि थांदी से सब क्षेत्र रे आपनक ठारू शक्तिशाली अटे। तांको पाखरे शक्ति अछि, क्षमता अछि और तांको पाखरे लोकंक भिड़ मध्य अछि। आउ आपनक पाखरे केवल क्रोध और भांगी जाइथिवा स्वाभिमान अछि। से जेबे चाहिथांदी आपनको दबाई दे दिथांदी, जेबे चाहिथांदी आपनको अपमान कर दिथांदी, किंतु आपण चाहि करिबी किछि करि पारंती नाही। दांत कामुड़ी रहि जांदी। सेतिपई आपनको रात्रे निद आसे नाही। मुंडरे केवल गोटी कथा चली थाए कि केमिति आपण तांको तांको औकात देखाइबे। यदि आपण एही स्थिति रे अछंती तो रुहंतु, विचलित होंतु नाही। काहेकि ना इतिहास साक्षी अछि जंगलर राजा हाथी केते भी विशाल हेउना काहेकि एक छोट पिंपुड़ी ताको पागल करि पारे। आउ एक दियासिली काठी पूरा जंगल को जलाई पाउंस करि पारे। आचार्य चाणक्य कहूतिले शत्रुर शक्ति तार बाहुरे नुहे तार मस्तिष्क रे होइथाए। आउ मस्तिष्क को हरेबा पाई हत्यारा नुहे कूटनीतिर आवश्यक होइथाए। आजिर भिडियो रे आमे आचार्य चाणक्यंक सेही तीनोटी सबुठारु विपदपूर्ण नीति विषय जानिबा, जहार व्यवहार करी से एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को भारतर सम्राट कर देथिले। आउ सेही समय रे सबुठारु क्रूर और शक्तिशाली राजा धनानंद को आंठेई देथिले। एथि मध्यरु तृतीय नीति जहाकू मिठा जहर कुहा जाए, ताहा एते विपदपूर्ण जे जदि आपण ताकू शिखि नेबे तो आपनक शत्रु आपनकू निजे बंधु भावी आलिंगन करिवे। आउ तांको जणा पड़िबो नै कि आपण केबे तांको मूल काटी देले। जदि आपण निज अपमान प्रतिशोध नेबाकू चाहुचंती तो एही भिडियोटी निश्चित भाव शेष पर्यंत देखंतु। भिडियोटी भल लागिले लाइक एंड सब्सक्राइब निश्चय करिवे। भिडियो को जीवा पूर्वरु आपण को मु एहा जणे दिबाकू चाहे कि ए सब कथा मोर मतामत नुहे। आचार्य चाणक्य तांको नीति रे जहा कहिचंती से सब को आपण को सामना रे मु उपस्थापना करूची। तेबे चलंतु जानिबा सेही तीनोटी नीति विषय रे। सबुठारु बड़ योजना करिबा पूर्वरु शत्रुर बड़ दुर्बलता कोन बुझिबाकू हेबो। चाणक्य जेबे धनानंदक दरबार रे प्रवेश कले तो धनानंद तांकर अपमान कले, तांको चुटी टाणी तांको धक्का देइथिले। धनानंदक पाखरे सेना और धन थिला, चाणक्यଙ୍କ पाखरे कोन थिला? किछि नुहे। जदि चाणक्य चाहिथांते तो से भी सही समय रे धनानंद को गाली देई पारथांदे, तांको सहित लड़िबा पई चेष्टा करथांदे, किंतु परिणाम कोन होइथांदा? धनानंद तांको सेठारे मारी देइथांदे, कहानी सेठारे शेष होई जाइथांदा। किंतु चाणक्य कोन कले? से सेठारो चुपचाप उठिले। से तांको अपमान को पी गले आ निज चुटी को धरी प्रतिज्ञा कले कि जेबे पर्यंत एही साम्राज्य को मूलरू नाश न कर देछि निज चुटी बांधिबे नाही। से सेठारू चली गले। एहिठारू आरंभ हेउची चाणक्यंक प्रथम नीति, साप परि लुचि रुहंतु। चाणक्य कहचंती कि जेबे शत्रु आपनक ठारू शक्तिशाली होइथिबो तो तांको सामना रे केबे भी साहस देखांतो नाही, ताकू निज भयालुता देखांतो। एहा सुनिबाकू अजब लागि पारे, किंतु एहा पछरे थिबा मनोविज्ञान को बुझंतु। शक्तिशाली शत्रुर बड़ निशा हेउची तांको अहंकार। तांको एहा देखिबाकू बड़ मजा लागिबो कि आपण तांको डरुचंती। जेबे आपण तांको सह क्रोधरे तर्क करिथांदी तो तांको अहंकार जाग्रत होई जाए, आउ से आपण को पादरे दलिया पई पूरा शक्ति लगाई देइथांदी। किंतु जेबे आपण तांको सामना रे झुंकी जांती, जेबे आपण क्षमा मागी नेथांदी तो तांको अहंकार शांत होई जाए। तांको लागि थाए कि अरे ई तो किटेटिए, ई मोर कोन बिगाड़िबो। बास एहा तांकर सेठारे सबुठारु बड़ भूल होइथाए। से आपण को सीरियस नियंती नाही, से निज सुरक्षा बलय हटाई नियंती। प्रथम चाल हेउची मूर्ख होंतु, अर्थात मूर्ख परि देखांतु। जदि केही आपण को हैरान करूछंती बा दबाई रखिबाकू चाहुचंती तो तांको सह लढंतु नाही। तांको एही विश्वास दियंतु कि आपण हार मानि नै सारिचंती। जणे मूर्ख परि व्यवहार करंतु, काहेकि ना शिकार करिबा पई सिंह भी दुई पाद पछको गुंजी थाए। आपनको एही मौन पराजय नुहे, एहा एक नीति अटे। ताकू पवन रे उड़ीबाकू दियंतु, हेले से जेबे तळे पड़िबे तांकू निजकू संभाळिबाकू मौका मिलिबो नाही। चाणक्य नीतिर द्वितीय नियम हेउची शत्रु उपरे नुहे, तांको मूलदुआ उपरे प्रहार करंतु। जेपरि गोटे टेबुल तार गोड़े ठिया होइथाए, आ जदि आपण सेही टेबुल उपरे प्रहार करिवे तो आपनको हाथ रे आघात लागिबो, किंतु आपण
ଚୁପଚାପ ତାର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିବେ ତ ଟେବୁଲଟି ଆପେ ଆପେ ଖସି ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ମଣିଷ କିଛି ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ କଥା ଜାଣିଥିବା ଲୋକ। ଚାଣକ୍ୟ ଧନାନନ୍ଦକୁ ସିଧା ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଧନାନନ୍ଦଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଆଡ଼େ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଚାଲ ଚଲାଇଲେ। ସେ ଜନତା ମନରେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଗଛର ମୂଳରେ ଅମ୍ଳ ପଦାର୍ଥ ଢାଳିବା। ଯାହାକୁ ଆପଣ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଟଙ୍କାରୁ ଆସୁଛି କି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଠାରୁ ଆସୁଛି କି ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭେଦନୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁର ଦଳ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବା। ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଏମିତି ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୟ କାରଣରୁ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହତିଆର ବନାନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁକୁ ବାହାରୁ ନୁହେଁ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଉଇ କାଠ ଭିତରୁ ଖାଇଥାଏ ଆଉ ବାହାରୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇସାରିଥିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ବିଷୟରେ। ଶତ୍ରୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଧରାପଡ଼େ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମିତ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପଛରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ହଁରେ ହଁ ଭରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଭରସା ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ମିତ୍ର। କାହିଁକି ନା ଦୀପ ତଳ ହିଁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଲମାରିର ଚାବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ନୀତିରେ ଚାଣକ୍ୟ ବିଷକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ବିଷକନ୍ୟାମାନେ ମିଠା କଥା କହି ମିଠା ବ୍ୟବହାର କରି ଭରସା ଜିତୁଥିଲେ। ଯେବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଧୋକା ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧର୍ମ କରିଥାଏ ତ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମରେ ନୁହେଁ କୂଟନୀତିରେ ମରାଯାଇଥାଏ। ମହାଭାରତରେ ଏହି କୂଟନୀତିର ବହୁତ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ମରିଗଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ଅଟେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏହି ତିନୋଟି କୂଟନୀତି ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ, ନାଟକ କରନ୍ତୁ। ମୂର୍ଖ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ଭଟକାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ, ମିତ୍ରତା କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ରହି ଭିତରୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ବାଜି ଜିତିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।